السلام عليكم. درسنا اليوم هو درس ديال la grammaire, les types de phrases. Alors les types de phrases, comme tout le monde le sait, il y a 4 types de phrases. عندنا 4 ديال الأنواع تاع الجملة dans la langue française. Alors il y a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. Alors commençons par la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est une phrase simple. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, elle sert à donner une information, une déclaration. C'est-à-dire, la phrase déclarative, on déclare quelque chose. يعني غير كان نقولوا كان نعطيو واحد المعلومة, une information. Alors, par exemple, lorsque je dis je regarde la télévision, أنا كنعطي هنا واحد المعلومة, كنقول بلي أنا كنتفرج للتلفازة. Encore un autre exemple. Lorsque je dis, alors ici, je donne une information que je regarde la télévision. هذه هي المعلومة اللي كنعطيها. Donc هذه علاش سميناها la phrase déclarative. On déclare quelque chose, on donne une information, on informe sur quelque chose. Alors, un autre exercice, tu fais tes exercices. Tu fais tes exercices. Alors, la déclaration ici, tu déclares. La déclaration ici, je déclare, je donne une information que tu fais tes exercices, tout simplement. Alors, maintenant, on passe à la phrase interrogative. La deuxième phrase, bien le deuxième type de phrase, c'est la phrase interrogative. Alors, la phrase interrogative commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Vous voyez bien le point d'interrogation en bleu ici. Alors, la phrase interrogative sert à poser une question, tout simplement. كنحتاجوها باش نطرحوا سؤال. من كنكون عندنا une phrase اللي فيها كنطرحوا شي سؤال, هذه كنسميوها la phrase interrogative. Remarquez bien, dans l'orthographe, il y a 2 R, la phrase interrogative. Alors, la phrase interrogative sert à poser une question, c'est-à-dire je l'utilise pour poser une question. كنستعملها باش نطرح واحد السؤال. Par exemple, يعني كنعطيكم مثال. Si as-tu travaillé aujourd'hui? يعني أنا كنطرح على شي واحد سؤال, كنقول واش خدمتي هذا النهار. Donc هذا سؤال. Bon. Pour poser une question, يعني باش نطرحوا واحد السؤال كنستعملوا 3 ديال الطرق. Il y a 3 façons de poser une question. La première des façons, c'est par intonation. شنو كنعنيو بهذه par intonation؟ كنعنيو بها باننا كنطرحوا السؤال, يعني كنفهموا بان هذاك السؤال غير من خلال الصوت, يعني لا فاسون دو دير لا فراز, يعني طريقه نطق الجمله غير من خلالها كنفهموا بلي هذا راه سؤال. يعني مثلا هنايا انا ما استعملت حتى شي وسيله من وسائل دو بوزي اون كيسيون, يعني حتى شي طريقه باش نطرح السؤال. الحاجه الوحيده اللي درتها خديت اون فراز انت ديكلاراتيف اللي هي tu aimes la confiture. هذه الا حيدناها لو بوين دانتيروغاسيون غادي تكون غير جمله عاديه, tu aimes la confiture. كنقول شي واحد كيبغي لا كونفيتور, ولكن ملي كنزيد لها لو بوين دانتيروغاسيون ونبدل غير طريقه نطق الجمله, نبدل غير طريقه نطق الجمله. مثلا انا ملي كنقول هنايا tu aimes la confiture كنقولها بطريقه عاديه, يعني واش كتبغي لا كونفيتور, ولكن ملي كنزيد لها البوين دانتيروغاسيون كتولي tu aimes la confiture. دونك كتسمعوا هنايا غير من الصوت نتاعي, من خلال طريقه نطق الجمله كتفهموا بلي هذا سؤال. tu aimes la confiture. دونك انا الجمله هنا غير اون فراز ديكلاراتيف, في العوض باش ندير لها في التالي ان بوين درت لها un point d'interrogation وبدلت غير طريقة النطق. Tu aimes la confiture? Alors, la deuxième façon de poser une question, utiliser est-ce que. Donc, on a la phrase, j'ajoute est-ce que au début et bien sûr à la fin il y a un point d'interrogation. Alors, est-ce que tu aimes la confiture? Est-ce que tu aimes la confiture?
Ça y est, tout simplement, j'ajoute à la fin un point d'interrogation. La troisième façon de poser la question, c'est utiliser l'inversion du sujet. Comme tout le monde le sait, بحال اللي كيعرف الجميع le sujet يعني الفاعل بحال كنقولوا باللغة العربية الفاعل le sujet نتاع la phrase يعني le sujet c'est celui qui est responsable de l'action. Alors عادة حنا كنعرفوا بأن لو سوجي كيجي هو الأول ولو فيرب كيجي موراه. هنايا كتعود عندنا لانفيرسيون دو سوجي وموراها كيكون عندنا لو بوين دانتيروغاسيون. هنا عاوتاني كنطرحوا سؤال. الوغ عندنا هنايا لا فراز tu aimes la confiture شنو غادي تولي aimes tu la confiture. الوغ هنايا لو سوجي شنو هو هي tu. الوغ كتعندنا tu وموراها لو فيرب aime وموراها لا confiture. الوغ حنا غنستعملو ايسي لانفيرسيون دو سوجي غتولي aime يعني لو فيرب غادي يولي هو لو بروميير و لو سوجي اللي هو tu غيولي هو لو دوزيام. داكشي كنسميوها لانفيرسيون دو سوجي يعني قلبنا. الوغ aimes-tu la confiture et j'ajoute un point d'interrogation. Alors on a fini avec la phrase interrogative. Alors maintenant on passe à la troisième phrase qui est la phrase impérative. Alors impérative bien le mode impératif comme tout le monde le sait هو الأمر يعني. Alors la phrase impérative alors elle sert à exprimer un ordre يعني هي كنستعملوها باش نعطيو un ordre واحد الأمر أو لا interdiction une interdiction يعني المنع أو لا un conseil يعني نصيحة. مثلا un ordre alors écrit bien. Par exemple, une maîtresse ou bien un maître, un professeur qui parle à son élève, il lui dit écris bien. Ou bien un père ou bien une maman qui dit à son enfant écris bien. Alors, ici, j'ai donné un ordre, écris bien. Alors, deuxièmement, elle sert à exprimer, c'est-à-dire كتعبر على une interdiction. Interdiction يعني تمنع واحد تقول له ما ديرش واحد الحاجة. Interdire de faire quelque chose. Alors, بحال فاش كنكونوا مثلا غاديين للغابه كيقول لك انترديكسيون دو فير دو فو دون لا فوري. الوغ بحال هكذاك. الوغ انتردير كيقول لك لا تشعلي النار في الغابه مثلا. الوغ اون انترديكسيون alors ne bouge pas يعني par exemple tu dis à un enfant ne bouge pas. Si tu bouges tu vas faire quelque chose de mal à toi ou bien à quelqu'un d'autre. Alors interdiction, alors ne bouge pas, c'est-à-dire reste calme, ne bouge pas. Alors ici on a un conseil. Alors un conseil, laisser refroidir avant de manger. Par exemple, lorsqu'on fait cuire quelque chose, on va laisser cette chose, un repas, lorsqu'on cuit un repas, on va laisser ce repas refroidir avant de manger. بحال كيقول لك في الدارجه لا بركه في الحامي حتى يبرد يعني حنا ما خصناش ناكلوا الحاجه وهي سخونه يعني خصنا نخليوها تهجع عاد نقدروا ناكلوها باش ما ناديوش راسنا ما ناديوش ليستوما ديالنا. alors par exemple alors la phrase impérative se termine par un point ou bien par un point d'exclamation. يعني حنا les exemples راح نعطيناهم déjà. عندنا écrit bien, ne bouge pas, laissez refroidir avant de manger. Maintenant on dit comment se termine la phrase impérative. Alors elle se termine par un point ou bien par un point d'exclamation. Maintenant on passe à la phrase exclamative, la quatrième des phrases. Alors, la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation toujours. Alors exclamative يعني تعجبية الجملة تعجبية يعني كتكمل بعلامة تعجب. Un point d'exclamation. Il est en vert. Alors elle sert à exprimer un sentiment vif. C'est-à-dire un sentiment vif. C'est-à-dire la joie par exemple الفرح أو الغضب la colère, l'admiration, l'inquiétude. المهم أي شعور اللي كيحس يعني المشاعر كتعبر على المشاعر اللي كيحسوا بنادم نقدروا نعبروا عليها بune phrase exclamative. Elle commence souvent par quel avec un seul L, c'est-à-dire pour le masculin, quel avec deux L pour le féminin. Alors que ou bien comme. Par exemple quelle belle écriture. انا شفت الكتابه نتاع شي تلميذ وعجبتني كنقول بلا شي امي ولا شي une autre personne كنقول quelle belle écriture يعني عجبتني هذيك الكتابه. Comme tu as grandi. Maintenant, je vois un garçon, un élève
qui étudie dans mon école, ou bien lorsque je le vois par hasard, yani, après quelques années, je lui dis, comme tu as grandi, yani, شحال كبرتي. Alors, que cette robe est magnifique. يعني je vois une belle robe، يعني كنشوف شي فستان زوين لابساتو شي بنيته ولا كنقول quelle belle robe. Alors on a fini avec les types de phrases. كنتمنى تكون استوعبتوا هذا الدرس، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.